Mangkana orang minuman ni kala ikaw wis mati kafir hadirin. Orang minuman ikaw wis mati kafir. Mangkana jabut ulama yuksha 'ala al-khitami man takallama halal adani aw asaa muslima aw ta'ata khamron. O tabu orang minuman. Ikaw wis mati kafir ni ka orang akan de ketika adan. Terus nyaki etatan kepada Islam mah baik nyaki kalaban tengka atau nyaki kalaban lesan munakan de tajem ikaw wis mati kafir. Boleh orang seahli mabuan. Boleh orang awakko aslan orang semasake ate naring tua dua ikaw wis mati kafir. Nomor terakhir orang seenteng de bejeng lima bekto ni ka ika mati kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, guru badan kaula juga guru pada ajunan Semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Faisal Abdul Hamid, Kiai Abdul Latif Muhammad Amin, Kiai Haji Badawi Muslim, Kiai Haji Mujibur Rahman, Kiai Anwar Nuruddin Hasbullah, Kiai Haji Bayhaqi Bustami, Kiai Haji Fauzi Sabadari, ajunan Kiai Haji Khari Muslim, bersetuju para kiai, setuju para guru. Nyuun saporah tak bisa nyebut tung situng karena terbatas mengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dek setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara khusus pemangku Desa Pangirleman beserta seluruh jajaran sahibud dakwah wa sahibul manzil Iki Kak Dinto, Bapak Muhammad Gasim beserta jajaran majelis keluarga. Saya kesempatan mangkin Abada Aki Haul Saibu Are dari almarhum Dasuki bin Congkeni dan seteja almarhumin almarhumat dari keluarga Bapak Muhammad Gasim seampun seteh juga keluarga kaula ajunan seampun tinggal umur kelaban perpangkian mangkin semoga pada tetilan jalan isapor sareng Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kesempatan mangkin kaula ban ajunan sareng Allah takdir alengki apolong dalam keadaan sehat. Langkong-langkong saat mangkin kaula ban ajunan apolong dalam keadaan taat. Semoga alengki ban apolong kaula ajunan saat mangkin benih cuma ibatas bisawas. Tapi sampai ke akhirat kaula ban ajunan bi Allah pakun ipapolong dalam keadaan kenging ridhaipun Allah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam
ngereng aturaki dak simulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban salawat kak dinto kaulaban ajunan ngarep samuka. Kaulaban ajunan sehadir saat mangken epa termasuk kelompok ben golongan se syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga ketika kaulaban ajunan termasuk karombongan seifuk tabi Gusti Kanjeng Nabi, kaulaban ajunan make sekecek tak kira nyeting dak ka neraka naipun Allah. Bapak Ibu hadirin, saya muljaaki sareng Allah. Tujuan kaulaban ajunan sepaling penting, sepaling pokok kak dinto selamat hadirin. Baik selamat ya lam dunya. Langkong-langkong kaulaban ajunan bisa selamat ketika ampun abeli dek ka darul khulud, dek ka tempat setempat kak dinto tak kira beda. Au be pole tempat selangkeng iki kak dinto akhirat. Sehingga manusia kak dinto kalaban selamat kaulaban ajunan bekal odik sampurna. Tak andi tunyah keng mun salamet kaulaban ajunan teka hajat. Tak andi jabatan keng mun salamet kaulaban ajunan teka hajat. Bahkan kaulaban ajunan teti orang biasa, teti orang keni, teti orang tani. Keng mun abur kalaban salamet kaulaban ajunan teka hajat. Manter satu je sehadir teti orang selamat. Amin Allahumma. Bahkan tujuan kaulaban ajunan ngalle ke akhirat ni kebingkengan ni keseesare tak ada lain kecuali selamat. Selamat dari neraka ben isabak ke swarga. Gak dinto ampun inya mai ikhlas sareng ulama fikih untuk tingkatan kaula ajunan. Orang seibadah keng tro selamat. Orang seibadah keng tro masuk swarga. Orang seajawi maksiat keng takut dari neraka. Gak dinto ampun inya tak aki cocok secara syariat. Meskipun untuk tingkatan khawas, untuk orang-orang kelas benih kelas kaula ajunan seperti Rabi'atul Adawiyah saya terkenal nika benih keng terus warga ibadah ya ta'ala kotusa benih keng takut neraka tapi saya penta cuma ridhona Allah masuk swarga tak masuk swarga ni tak penting tapi untuk kaula ajunan mi ala ko ibadah keng terus masuk aswarga mi ajawi maksiat keng takut kan neraka nika ampun cukup nika ampun nyata aki ikhlas untuk tingkatan awam atau tingkatan umum mantir bi Allah pasaka dinto bedana amin Allahumma. Le ketika abah selamat pasera antara kaulaban ajunan ni kemudian seselamat saampuna masuk ke akhirat. Panapa kelompok kiai seselamat? Panapa kelompok orang tani seselamat? Kenapa kelompok orang seandi jabatan seselamat? Kenapa kelompok orang-orang soki seselamat? Kenapa kelompok orang-orang miskin seselamat? Hadirin, selamat ya akhirat nikah tak epangki dari mangken kaulaban ajunan ki odi tak epangki. Mangken nikah sebeda cuma tanda. Saya rebudian seselamat ben saya rebudian secelaka mangken nikah sebeda cuma tanda Nabi saos. Mun budian di Allah selamat tah tandanya makin nikah ahli alaku ibadah ini kata tandanya mana saya orang sebudian bukan ecapur ke neraka tak ipangki keng makin beda tandana orang seepa masuk neraka bi Allah tandanya makin lebur alaku dosah lebur alaku maksiat ini kata tanda cuman tanda ni kalau tepak melolo hadirin tanda ni ampo banyak lopot eki na bangki toro kadang ondum peteng tak ocen bilem bimun pas sampai kuluduk ke ni raja ring betes bah debu torai kana mun le kuluduk raja je tak kira ocen ni tor kadang nas panas rek nare ada ondum nas panas terus tor kadang hadirin orang betes bah debu ngara bede carok mun ngak gila ni kula kar nyangka ocen seres nyangka ocen gila senapa ari kudu ben sampean nimur cek beli tanah bek kolek teman kapi polan ngambil nimur nih kan bener ternyata beri-beri tanda angin yang ngasir ke bere sebagian lebih desa ngocol lajangan bek kolek siapa ki polan nimur ternyata gelak terus hadirin berarti tanda beri-beri ini kalau pot
Seberi-beri gula benajuan ngucak nimur ni ternyata gelak nambur. Tetitan dan ni tak selamanya ni ketepak. King cuman saya sebekal selamat budian. Tekutan dana makin ni ala ko ibadah ni katan deking masuk surga selamat. Saya budian sebekal masuk neraka. Tekutan dana bedetan dana makin ni ahli ala ko maksiat. King tanda nikah ibeli na boleh. Tanda ni kalau tepak malolo toro kadeng. Tanda ni ampolo pot. Mangkana makin ni gula benajunan. Saya ahli ibadah cek sombong kedu. Saya ala kotu saja putus asa dari rahmat Allah. Karena tak bangkit. Napa saya ahli ibadah saya masuk surga. Tak bangkit hadirin. Napa saya ahli maksiat saya masuk neraka. Tak bangkit mun aslinya meskipun tandana ampun bedah. Keng manter setuju hadir selamat amin Allahumma. Tore saya budi sambil masuk kada kak sambil kesek. Tore sambil macam lagi nak solawat sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Tore, ya ada sambil SS kosong ni kah? Sudah dibudi maju kada. Ya Habibi ya arusal ya Habibi ya arusal ya muayyadiya ya imam sallallahu 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 alaihi ma ra'ainal isa bisura ma ra'ainal bisura illa wal ghamama sallallahu alaika sallallahu 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Pon tetih saya budian saya selamat saya celaka tak bisa pasti aki semangkin egi. Tapi makin ini kebedetan deh orang mun saya masuk aswarga tanda makin ahli ala kotoan mun orang nikah masuk neraka tanda makin nikah ahli ala komaksi bengki ya orang setoat pasti masuk swarga lo bangki kan bengki ya semakin ahli maksiat legu pasti neraka lo bisa masti aki tanda nikah tak selamanya cocok tanda nikah tak seterusah persis nggih. Maka datang gula ada Pak Situng hadis. Hadis nikah ditulis nang kitab Arba'in Nawawi hadirin.
Hadis lanceng biten kula ekala bagian akhir hadis nikah. Kanjeng Nabi ada busa nikah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bika hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Saking dari bagus seorang, saking dari ibadah sampai antara orang ini keben swarga kurang sakelan hadirin. Tore. Ni kamu nggih boleh selebet ni jangan toleh ke selebet kapi ni ka. Kulit tina aki. Tore lengki di mini kakak tengah ni ka. Tore lengki. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bada orang seala kotoan, bada orang seacawi maksiat, saking dari bagus seorang sampai antara orang ini keben swarga. Saya masuk ke swarga kurang kira-kira 1 dirok. 1 dirok ini kira-kira 1,5 meter lah. Saking dari bagus antara orang ini keben swarga kurang sakelan, kurang 1,5 meter saya masuk saking dari bagus. Pak gua bi Kanjeng Nabi, fayasbiqu alaihil kitab cek keton. Nih kalakar amolai tabung embuk ngelambe, lakar amolai dilem tabung ring sepon, lakar la itu, les cek lakar masuk aswar. Fayamalu bi amali ahlin nar. King kapan para mati apa aube orang ini kau ngalaku kelakuan neraka hadirin. Padahal takdir ilmu tabung ring sepon lambe masuk aswarga. Mulai kini laku nalak laku to tak ndek kemaksiat. King kapan para mati apa aube hadirin. Pahala aku kelakuan sih masuk neraka pah maksiat. Pah mate. Gua ada pun Kanjeng Nabi fayadkhuluha. Burung saya masuk aswarga. Ku tak pas masuk neraka. Ha, dak demak. Padahal takdir masuk aswarga ni kan. Padahal bagi kini laku nalak to mak bisa masuk neraka gara-gara kapan para mati ya orang ini kabah aube ni kasalah situ maksud debuna Allah di dalam Al-Quran innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ni kata kira ngubah takdir ambian mun bi Allah lai takdir masuk swarga ambian ka pakun masuk swarga hatta yughayyiru ma bi anfusihim kecuali takdir ni kebi sampean yo betibi empian pah auba dari bagus pah ngalle ka maksiat pah mate dalam keberadaan maksiat ku tak takdir saya masuk surga pah iyo bi Allah ibadati masuk neraka mantir tak tepak ka uring betes amin Allahumma. Nomor 2 jamun Kanjeng Nabi wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Beda yang terana sampian orang gak dinto selaku dari sehari nikah maksiat menolong kelakuan sema masuk ke neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Saking dari cuba ngelako nah sampai antara orang ini ke neraka kurang sakelan hadirin. Saking dari cuba ngelako nah sampai orang ini ke neraka kurang sakelan. Fayasbiqu alaihil kitab cepon Kanjeng Nabi tak usah keton. Orang ni kalakar la takdir lambe ki ilm tabung ring sepon lakar takdir masuk neraka. Fayamalu bi amali ahlil jannah. King kapan para mati apa aube orang. Sebelah mbak maksiat makin pah ambu. Sebelah mbak dosa makin pah tobat. Padahal takdir le tulis masuk neraka ni kan. Padahal bagi kene maksiat melolo ni kan. King pan para mati pah aube lagu bagus. Fayadkhuluha burung seesa be ke neraka. Ku tak pah coret takdir neraka pah iyo be masuk swarga. Amin kok ka. Jangan tertepak kaula ajunan si bagus nih kak. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin. Operator tak langkong ihu nyuun korangin. Operator nyuun ihu nyuun korangin terlalu banyak mentak cek. Pon sekelangkong. Itu akhirnya termasuk surga benlon salon nambian.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadirin, makelah kona bagus cek sombong gelu. Tak pangki, bak kula ben sampean pak guna bagus sampai mati. Kula ben ajunan semakin ahli maksiat, cek putus asa ke rahmat Allah. Kita kasih kula ben sampean mabicek makin untuk auba masuk dek swarga pun Gusti. Makanya Al-Imam Ahmad Fisni dalam syarah Arba'in Nawawi pah adabu. Ku adabu nah innamal a'mal bil khawatim. Manusia ni keselamat tak selamat tergantung din budin ketika abeli da ajunan Allah Subhanahu. Titimun makin ni kata bangki kak. Tak bangki. Tak bangki na pajang mate na. Makin ahli la ko maksiat keng mun mate na mate asangu la ilaha illallah. Setuju sana esapora masuk swarga hadirin. Amin. Keng makin ahli taat, makin ibadah sapora, ustad semakin, kiai semakin, ulama semakin. Keng mun mate na iman ngalto dari dana, makin sekecil tak kira masuk ke swarga. Sahabat ke neraka Allah tak gaung ke mantir selamat dah Allahumma. Jadi orang ni kan makin kalau keng tanda selamat, oh si ibadah dia tanda swarga, oh si maksiat tanda neraka. Bok pasti masuk swarga si ibadah, lo bisa pasti haki. Kan bila pasti haki ni kah? Napa cang mate nah pun Imam Ahmad Fisni hadirin. Mulai di pengajian bahat dengan cang siapa? Kena apa cang mate nah? Cang gelak ruai. Makin ibadah si temun mate nama te maksiat ya neraka. Maka saya maksiat tu semun mati nang iba iman ngiba la ilaha illallah ya swarga. Oh ya munda ya kana mayu pongki sehat maksiat gelu tu sagelu pan mati ya maca la ilaha illallah. Umpama sampean sing ngaji pah pele mena arembugan sanika oh ya mun bacang mati nek kana yenang tenang jok jong aja setia. Di ne cendra Jumat gelu cendra bejeng pan parak mati ku lekuk lah baca kapi. Kapan mati aku lekuk lah maca la ilaha illallah. Ya tore kak, ya tore. Ya tori pula sampean beda sehajat senika ya tori. Mbian makin ahli maksiat ahli tu saking kapan mati na asang la ilaha illallah kanjing Nabi seajamin sampean bakal masuk swarga. Artinya cepun ulama orang sesete asang la ilaha illallah nikah setuju tu sana esapora kapi hatta minal kabair meskipun tu saraja esapora. Sepenting kapan mati asang la ilaha illallah. Jadi mun sampean makin paham bukan oh ya mun bacang mati nak nak mayu amak siat geluh mayu lah kutu segeluh kapan mati ala asang la ilaha illallah. Ya tori. Pertanyaan nah, saya mati ya bila sampean? Aduh malam. Nah kena kini cek bunga, cek kulenya ku kancana bulan ni kini kian. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebahaya bulan mati ni tak pangki hadirin. Makanya cek pun ulama, mun ala kuang ibadah sengkah, jeka haja hadirin. Tako ibadah seekalaku ni ke ibadah terakhir sangun guluban sampean sebisa iki mati. Mun ala kuang maksiat paburung hadirin. Sampean niat deku ala kuang maksiat. Kedi lihat lakuan tar ke maksiat. Kedi niat acencen ben praben dengan orang luar paburung hadirin paburung. Tak pangki guluban sampean belambek toat amaksiat kalian. Ala ko tusa sekalian tempo na tusa ni kanya beitebu bi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mati tempo na azina ni hadirin. Banyak orang mati tempo na ala ko kelakuan cuba ni ke banyak. Ya banyak orang mati dalam kelakuan asolat. Beda orang sete dalam kebudayaan ngaci. Bi ulama itu buaki matan nas alama as torai ki manusia ni kebekal mati tergantung kebiasaan nasari-ari. Orang ini kemun biasa adikir, saya tidak pakun adikir hadirin. Orang ini mun ahli ngaji Al-Quran sebelum saya ngaji Quran. Orang ini mun biasa sodako sebelum saya pakuna sodako. Secara akal kak, pala tak le mulai di masjid tak kira mati esabe mun tak keng yosong. Pala tak le mulai di masjid pakun mati masjid bener. Matan nas ala maas. Manusia ini tergantung kebiasaan sehari-hari. Mun biasa adikir, kapan mati apa kuna dikir hadirin. Jelas? Tak usah mati ya kak. Orang ahli adikir tak usah keng bahas sakarat, tak usah keng bahas naze. Keng tang rejet boy. Orang sebiasa adikir keluar dikir. Orang mun biasa adikir tabak Allah. Tak ikhlas sekeluan Allah sekeluar dicolok. Padahal keng ngejit nih. Kata ikhlas mun biasa adikir Allah sekeluar. Keng mun tak biasa adikir tak kena meto Allah kak. Tak percaya. Keluar di pengajian coba kepak bau nah tengah sampian.
bau nak kancane gepak. Cetus petik kerembung siapa nak kan. Mun tak biasa adikir keluar pate hadirin. Bener. Bener. Antara gula benajunan seteh asang wa iman. Beda situng kitab nyamana kitab Dzurratun Nasihin lah. Nang kitab Dzurratun Nasihin ni kai cerita aki lambak beda situng ulama nyamana ke bersiso. Ke bersiso ni ke andik santri sabitek ibu hadirin. Sabitek ibu. Mangken ni ke ada pondok seandik santri sabitek ibu hadirin. Pondok pesantren terbesar di Jawa Timur ni kesantren mangken ning 43.000. Ke bersiso ni kesantren sabitek ibu. Luar biasa alimah. Ibadah luar biasa. Cuman cek setan hadirin. Bi setan tak itu. Bi setan ni kamu kula ban sampean bi setan ni kan pasang kasih ibadah kan. Nggih kan? Jaga sopoi pacelep nyang ketel lek musang bedung. Mun ngak kula ban sampean ni cek gampang bi setan. Aba aja ngah ni sapo sengkah. Nggih. Mun ulama ni kan tak bisa hadirin, pakun jaga. Tak bisa. Mangkana mun setingkat ke bersiswa ni kebeni pasang ke ibadah. Dan ia cek ibadah bi setan. Dan ia cek ibadah. Ke bersiswa ni hadirin santri sebita kebu. Tak tuman maksiat make sakece. Tak tuman lakotusa make sakece. Setan ku tak pah arupa manusia hadirin. Mateti manusia setan. Mateti tukang musafir, tukang perjalanan pah ngampung ambu epon juga ke bersiswa ni kah. Oh jaman ke bersiswa ya to reng. Ni kak tempat panjenengan tempat tamoy sediai tempat se oreng ni kah. Se abaju bapote se asurbanan ni kale. Le o setan se arupa oreng ni kale ero mana ke bersiswa. Selama ngampung neng ero mana ki bersiswa. Setan se arupa orang ni ku buambu sekali ngaji Quran benar dikir hadirin. Malam tak tidung sekali ke lepas hadu bara adikir. Mari adikir nganak Quran. Mari Quran ni sabak adikir. Mari nak adikir jaga abajeng. Tojuk nganak Quran. Siang ibrik ngakan tak ndak tinggal gula apa saah. Malam tak teman tidung adikir macam Quran. Siang apa sebenarnya setan itu maki bersiswa ni ke ala kos katinika. Kibar sisu keton sampian mak cek pelak kadebune kibar sisu kula santri ni kasebita kebu keng kula ki ngakan mun siang no paham seto kula santri sebita kebu keng mun malam kula tedung mun ni patak dung tedung pah ngaji ngak sampian mak bisa cek semang ke Allah ngak nikah napa rahasiana pola beda malam-malam nasi mak kuat kula minta amak le kula pada ben sampian ni ku bi kibar sisu. Jelas. Jadi jaipun kibar sisok. Dan guna terus pada aman sambian ni kala. Dan guna ni kesantri sebita ke bunyi ki pakun tedung mun malam tak bisa mun pah ngambian ngaji tak buambu adikir tak buambu. Ni tak bisa guna. Ya guna bisa apa? Saking mun pah apa sebenarnya ngak sampai ni guna tak bisa. Sampai ni pas siang apa semalam tak tedung adikir ngaji. Napa malah amal na sampian? Napa si ibadah cara hasil ni bisa kuat ibadah ngak nikah ni kenapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ngabaskan tu boleh. Allah mari sponsor. Setan bah jawab, perhatiaki. Jawab na setan. Kiai, dan gula ni kalak sampai mangken tak bisa tedung. Kalak mangken gula pakun tak nyaman ngakan situng margena. Nah apa margena? Gula lambat toman ala kotu saraja. Teti kula saking derita kong kependuna Allah ni pantai dunga tak bisa ngidu kula karo bisa nangis. Engak kependuna Allah. Kula engak katusa seraja lambat ni kula kapan ngakan tak nyaman ngakan. Mangkana kula apa semakin. Teti kula ni kemakin kapan dengan ni engak katusa seraja engak kependuna Allah. Dan kula tak bisa nyaman. Mangkana kula karo bisa adzikir ngaji Quran abajeng. Nikah saya ko jak itu waki bahwa tusah saya akibat kita kok Allah lebih bagus etembeng toat saya asbab pagi sombong aroma sahabat lebih bagus. Ketika bersiswa ni kemikir oh bener ternyata laku dosa saya nyebab kita kok Allah lebih bagus etembeng ala ko ibadah saya nyombong aki abeng pikir fokusan orang dia benar kok orang dia laku dosa lambek dosa raja tapi saat dia bisa saja semak Allah gara-gara dosa raja. Sementara engkau selok teman tu sereh beda perasaan ujub ya te bulan tak teman alaku kalakuan coba
Pah ki bersiswa tanya, mun kula tro pada eben sampean de rem carana. Mungkin ala kutu saraja nih ke kiai. De sampean deki pan mari ala kutu saraja. Mpian ni pan tedung tak kira gede tedung engak kalakuan tu saraja nih kalau tetipa kun ayang bayang eto ke sampean. Sampean mun mari laku tu saraja deki mpian sing ngakan tak kira nyaman ngakan engak kebenduna Allah. Tanya aki bik bersiswa. Tu saraja apa saya kelaku sampean? Kule lambe ni katoman mate yoreng dia. Cek pun bersiswa. Ya mun gule suruh mate yoreng tingkan mah kita ibadah ambian lah tak anda gula. Raja kelu takut gula. Faka annama qatalan nasa jami'a. Orang mate yoreng ni kepada ben mate manusia sa alam dunia ni kamu tanpa hak. Dan gula tak bisa cek pun bersiswa. Setan pah mataber. Pola tu sesi nomor 2 ambian bisa kiai. Napa? Gule lambe teman merkosa orang bini kiai. Cagla ni kiai ni tak tahu kakek. Gule lambe teman merkosa kiai. Cek pun bersiswa. Le ni ke gula tak bisa kiai ni kah. Merkosa ni benih kelakuan manusia ni kelakuan hewan. Dan gula tak bisa menalaku tu saraja ni tak bisa. Pah cek pun setan senikah. Pola si nomor telok ni kebekringan ke pola bisa sembian. Nah apa si nomor telok? Nu minuman kiai. Ceknya banyak kiai. Didik boy senginuman boy kiai. Mpian ni kedek cuma dia lah sejentoan Allah. Engak kebentuna Allah mpian tak kira ngide tedung. Paki bersiswa jawab. Lemun si martelok ni macam bisa angut di gula iku. Iki babi setan ni kagak baru. Si ajuan dan bini. Meleh tua angnya. Melek didik yang kaki bersiswa ngiring kiai lah enom ya enom bismillah ini kaking praktek aku cek orang lo teman num man hadirin pah nginum secel gegan langsung mabuk ke bersiswa ketika mabuk elang sadar. Ketika elang sadar si bini saya acuan ni ku tak ero perkosa bi setan. Cek ada orang tak sadar. Perkosa si bini ni bi bersiswa. Si cuan dan ni kan. Laki na datang cek lebih ni sampai ni tompak orang. Ku tak acarok magilaring pengiriman. Apa ngamuk laki na. Apa tolong bi setan. Apa cendek kan lagi bersiswa maju caro gigi ya. Ku tak ipate laki na nikah. Hadirin, gara-gara situng kesalahan nginum ni kala tu saraja si telok si sebut gela ikalako kapi merkosa ikalako mate yoreng ikalako mangkana orang senominuman ni kala ikawuris mati kafir hadirin orang senominuman ni ikawuris mati kafir mangkana jabut ulama yuksha ala al-khitami man takallama halal adani au asa'a muslimah au ta'ato khamron ota be orang senu minuman uris mati kafir ni ke orang akan de ketika aden terus nyake tatang ke sepada Islam mah baik nyake kalaben tengka utawa nyake kalaben lesan mun akan de tajem uris mati kafir boleh orang seahli bu mabuen boleh orang au akko aslan orang semasake ate naring tua dua uris mati kafir senomor terakhir orang seenteng dek bejeng lima bekto ni ka ika mati kafir. Bersiswa mari minuman si bini perkosa mari perkosa laki na ipate ikroyo bi orang kampung hadirin. Bersiswa ikroyo tali ika pangpang. Tali ika pangpang ipekot ke bersiswa ni ka. Ketika ipekot ke bersiswa bang ngucak ke setan dia duh kiai kule pekot ni ka tolong iko. Ipekot kule ni ka bi orang ni tolong akin apa? Setan ngucak tolong nabi kule sampean ke bersiswa keng bede syarat deh sampean ko tu asojud ka kule ko asojud de remaja dengan kule epekot tinggal jak tahu sa asojud pada ben saya ngabejeng cetak ka sampean ni aunggu ka kule mun aunggu sampean pada ben sa asojud aunggu ke bersiswa kan aunggu bunya ben nabi Allah mati kafir hadirin santri na sabi kebu gara-gara situng kesalahan ke bersiswa tak nyeting dek ke surga Allah nek kasi maksud debuna Imam Ahmad Fisni innamal a'mal bil khawatim manusia ni ketergantung din budin ibadah king din budin maksiat bu ketika maksiat mati kafir bahaya tak bahaya mangka namun amaksiat apa burung hadirin mun ala kuatu sapa burung takut ketika tu seni kanya begula ben ajunan bi Allah pah bu kasaba alandu abu
Mari cek pal salanduan tabunan mabeur dia macam tak temu ari. Cek pal hadirin tegok tempo na malpal pahita pur kelap mati jeung mancing isab. Mati malpal tabunan. Tapi insyaallah menikah tu tak ada sampo malpal tabunan. Thank you. Ada. Hah? Banyak. Saya hadir ni ke berarti maling tabunan ni ka. Engki. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin, maling tabunan sa imul jaki Allah. Dicek pun maling tabunan ni ka. Enggak bahaya tak. Ya mun ngecok tabunan bahaya. Punten mun saya hadir ni ka ada saya ampo malpalan tabunan. Thank you Kak. Ada macam ada sing belandu dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi saya pertama manusia selamat nikah tergantung mate. Anyuun ka Allah, manter kaula benajunan tak sete kecuali asangu iman Islam. Amin. Manter tak sete kecuali asangu iman Islam. Amin. Ki puru ni ka contoh bahwa orang makilakukan ibadah bagi kini king mun mate nan mate dosa pakun masuk neraka. Makin gula abdi na contoh saya balik lagi. Kafir mulai kini tapi masuk surga. Perang lagi. Zaman Kanjeng Nabi. Madinah ni kepada situng pasar. Pasar ni kepada orang kafir. Kafir Yahudi. Yahudi ni kah buta, tua, miskin, cek beci indak Gusti Kanjeng Nabi. Pasar ni kepada kafir Yahudi, tua, buta, miskin, cek beci indak Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga Yahudi ini kebenaran ngemis, bengla pasar nuku canteng, saya keluar dari le, saya nuku ambu sekali. Saya ngajak parca kau orang sanya Muhammad, Muhammad ju kendak, Muhammad jo lecek, Muhammad keng mamor tata kuleban sampean dari pangeran saya kata la iki ba nyembah pangeran selok padang. Saya ngajak parca juga Muhammad, Muhammad lecek kendak. Benar sambil ngemis tak buambu sekali, saya coba ke Kanjeng Nabi ni kan. Situng bakto Kanjeng Nabi wafat hadirin. Ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar matuan Kanjeng Nabi atanya ke Siti Aisyah. Aisyah, berde lakon Kanjeng Nabi, sibing kota ekalako. Apaan kelakuan Kanjeng Nabi resa arena jua. Kebo Nabi Siti Aisyah, Kanjeng Nabi ni kasenika. Ben boleh Kanjeng Nabi ni ke ben areh selalu entar ke pasar Madinah. Anu apa tar ke pasar Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngibaroti. Pasar beda orang tua buta Yahudi bocik Kanjeng Nabi miskin, ngemis. Dan ni kesambi abak coba ki Kanjeng Nabi. Dan ni penari bi Kanjeng Nabi. Pen ki laku iyan tarik itu lengi roti. Ben lemah lem iyan tarik itu lengi roti. Ana apa mi itu leng? Mak lepes saya oleh ngemis mak le tak luang ikut beli kakanan. Tadi kakanan bi Kanjeng Nabi saya tangku. Beda kak? Ibu Rahman. Sidina Abu Bakar penasaran. Ku tak ngibar roti entar ke pasar ki ya hadirin. Debak ke pasar ternyata Yahudi ini kalau mireng kabar tak uning cak Nabi Muhammad ampun sete tak uning cak Nabi Muhammad ampun sete Yahudi ini kata uning sehingga Yahudi ini kepaku nak coba aki Nabi Muhammad sehingga cak parca cak kau orang si datang di Mekah senyama Muhammad kendak Muhammad lecek ketika akan desenekan Nabi Sayyidina Abu Bakar roti saya teguk pah esa kecolong ambu saya akan dejak colong ekail mari ekail pahatanya Yahudi. Siapa masang roti kecolok je? Bi Sidina Abu Bakar ike je. Kula orang sebiasa na masang roti ke sampian dua. Oh benih kaki biasa naro. Nakal kaki dia. Keton Sidina Abu Bakar pahatanya. Mai pangki cek benih, cek sampian buta. Mi temu cek kula benih sebiasa kasa. Lain, ahlak ke lain. Sebiasa rumun masang roti amit gelu benih dengan akan tubah rumur ceti roti dah je. Sebiasa na jo amit keluar tak langkong amit ke bela pah sabak los beni paring akan tupai beli roti ngak dia. Nomor 2 orang sebiasa jo temu je engkau tua roti nak ikut cegel lui palempu ibu kipu lempu beni ibu kibungkol dah iya je. Kok sakail tegepal tapelpal roti nak tak ikut lagi kicol pakai ko. Sayyidina Abu Bakar molar hadirin. Sayyidina Abu Bakar molar.
Nangis, ya Rasulullah. Ahlak keajunan luar biasa. Padahal ajunan saya coba aki. Dari ajunan bisa aja ke ahlak ki aklenun roti na pancor. Cek kula tak coba aki kula tak bisa ngalako. Yahudi, sampean oning ki. Saya rasa atulang roti sa aklenun gelu. Saya rasa atulang roti na pancor gelu. Pas saya siapa juga? Kasa Muhammad Rasulullah sibik sampean coba aki. Mangken Muhammad Rasulullah ampun sete. Sampean pakunta ambu sa coba aki. Kakek siapa? Kula Abu Bakar matuana. Yahudi bah mular kia. Ya Abu Bakar, mun beri sinulang roti kasa Muhammad saksi hakiki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ken mangken kula para caji kula nyaksi Muhammad lakar utusan Allah, tak pangeran kecuali Allah. Mun beuni keng Rasul tak kiraan di ate pada ben ka iya. Cek nu kula ka kula cek bisa na cek kula tua cek kula buta. Salah tak nukol, salah tak mades lu asak kasak nu dengi roti benari ka kula. Mun beuni Rasul tak kiraan di ate pada ben ka iya. Saksi aki Abu Bakar. Tada pangeran angin Allah ben kunyak saya Muhammad utusan Allah. Yahudi ini kalau masuk Islam, keng sayang Yahudi ini kalau peti sahabat karena saya masuk Islam kanjeng Nabi ampun wafat. Hadirin, pah mati Yahudi ini, ku tak mati Islam, kafir belum 10 tahun, mati Islam, maka sekecil ini tinggal neraka cek langsung ke surga hadirin. Mayu, saya masih selamat setia. Makanya saya ibadah cek sombong gelu, saya maksiat, cek putus asa dari rahmat Allah. Cik buru masuk Islam gara-gara bagus akhlak kanjeng Nabi. Keng mun pengirman tak kira bedeng ahlak ngak kanjeng Nabi sapora napa boleh sampean saya bebe kula make sini ku mik tak bisa ngak juga mun pak pasar tamberu mun pak bodering neku canteng saya ngak empian sing ngajak nguncengan Holil Yasin sedi Bangkalan ajo karo keng modal celeper tak to papaan tak kae lega jua saya ngajak nguncengan Holil juga ni anak kiai ajo tak tahu apa ajo saya ngunceng tak keng pulan genteng goreng ngak ya galurah keng contoh saya ngajak ngunjangan Holil Yasin insyaallah bi kula yen tarik ingi ba akibatan cedaki kacolong dia luar biasa hadirin tore kebersih sose ulama santren sebita kebu mati na mati maksiat tak andik masuk surga hadirin Yahudi sekafir mulai kini masuk Islam pah mati tak nyeting ke neraka tore sampai saya selamat makin tore tak bangki makanya cepon Imam Ghazali sampian kotu andi perasaan orang lain lebih bagus dari sampian tak oleh aroma sahabat lebih bagus muntabang kibon orang tua bagusan embaji ben ko pikir mak bisa jong ya iya cek embaji umur 7 tahun aja saya abejeng kan oleh 10 tahun kok anyar saya abejeng jeng kok umur 20 tahun embang ngatila nak anak muda oralah bagusan saya ngoda jian oralah masa bah bagusan saya ngoda banengkor mak bisa bah iya aja tu sana titik dong saya aja umur 20 kok tahun saya bitek lanyin di mereng mandi bagusan saya ngoda tu sana titik abak saya tua tu sana banyak aneh ini kecabut Imam Ghazali tabangki ban ulama ilangker ya Allah untung kamu teti kiai teti ulama ibadah tahu syarat rukun parat tu ke Allah abak sereng tani dia keng laruk norok aki acong let cek parat tu cek cocok tak tahu pokok